Tagpilang chorizo. 20. 20 taga ko tulo ka bukbe. Lenin. Ha? Take out. Take out. Okay, ni tagpilang pansit. 40 a order. 40. Usapot ka pansit. Tolo? Okay ni lamang tanan kaya tanan. Okay. Okay. Ay, madam. Good morning, madam ha. Duwa na ko, madam ha. Kini pansit. Kini siya. Sila ka order pa. Usa ka order. Ha? Oh. Hindi mahanap sa lupa. Smiling man si madam. Ma'am, sanayin naman ka man. Ha? Hindi, nagduwa-duwa ako ma'am ha. Nag-video ra ko ha. Okay. Oh, yan, kalami. Ano yun, sir? Oo, kanara. Pila man na.